Purya buyag. Okay lo guys, may adlaw no. Welcome sa akong profile. Congrats gapon guys, naidaog ta sa 968 to, Rumble na nun. Okay. Recap ta sa nanggawas no, gahapon. 904 sa alas 2, 903 ato ani guys no. 903 ug 908. Ang captain na guys 106, pwede niyo pick up on 106 ha. Ang mirror 459 unya pagka 5 783. Pwede nyo pick upon guys ang captain o mirror no sa 783. Ya pagka alas 9 968 no. Yang captain 142, yang mirror 413. Missing number karon guys, mo ni missing number karon no. 215 ang missing number. Pamitsa karon guys, basta na 30 pamitsa na siya guys no. Muna ang natay 301, 306, 309. 309 may ganahan na to sa pamitsa no. Gihatag tani gahapon ni atong ihatag karon guys sa pamitsa. Og sa ganag double guys, amo ni atong entry nga double no. 3838 og 868 guys. 737 may atong ganahan sa double no, 737. Okay rita sa pamintain guys no, pamintain. 649-816-701 816 618 may pinaka best one na to no, sa pamintain. Okay, Rumble lang ta guys ha, kung sa ganahan nyo pick up po no. Basta 618 may itong best one sa pamintain. Hearing number karon guys, amo ni hearing number no. 916-104-708-812. 708 may itong ganano sa hearing number 708. O atong entry nga iska karon guys no, 312109 guys. Ug sa itong gi-circle guys mo na itong ganano. 109 og 312 guys. Okay, best combi guys. Amo nitong best combi karon no. 609-612-149 guys. 609-612-149 best combi na to nga adlaw guys. Best combi.